आज परिस्थिती अशी जावंक जाय आशिल्ली की एक युनियन मिनिस्टर आणि तो पसून युनियन मिनिस्टर टुरिजमाचो आशिल्लो एक टायमार. आतां आसा खंय कितें टुरिजमाचो आहा तो ना. आतां कितें आहा तो आयुश ना तो आतां कितें आहा रुपेश रिन्युएबल एनर्जी. आतां रिन्यू जायना ती एनर्जी, ही गेली एनर्जी. एनर्जी हांगा आहा सारकी. ही आनी एनर्जी रिन्यू जावपाची ना, ही डेड एनर्जी. एनर्जी हांगा दिश्टी पडटा. हांगाच्यान आमी खरें रिन्युएबल करूं येता. आनी रिन्युएबल करपाक खूब करूं येता. रिन्युएबल एनर्जीन कितलें आहा. सोलर फार्म्स करूंक जाता, कितलेंच करूंक जातालें. फूल दिवाळेचो गांव ताच्यान सोलर घालूंक जातालो. सगळ्यांक इलेक्ट्रिसिटी बिलां कमी येतालीं. धवळीकार वाडयता तो देंवयता अशें करूं येता आसलें. पूण करपाक काळीज जाय, करपाक तकली जाय, करपाक मन आसपाक जाय फुडें लोकां खातीर कितें तरी करतलो म्हणून. तुम्ही पळयतात GNH.